De hecho, siempre hago la broma que invisible que se pone en muchos colegios, le digo, no mires detrás que para el examen no te va a servir, ¿no? Lo que pone detrás, ahí no vas a encontrar nada, ¿no? Y es porque siempre, y esto viene desde el regalo, siempre he pensado que un libro es como un regalo, que un regalo es bonito que te lo den envuelto, si ya te lo dan destapado no tiene tanto sentido. Entonces, mis libros, como tú bien dices, cada libro es totalmente distinto a los anteriores, yo no quiero que sepáis de antemano de qué van. Entonces, claro, si pusiese algo, pues al final fastidia un poco la magia, ¿no? Y también porque hay libros que es imposible decir de qué van. En que le persigue y, bueno, casi le van a pegar y todo eso, y le tocó interpretarlo y lloramos todos ahí delante. O sea, muy bonito. Yo puedo hablar por todos. Pero bueno, es muy fiel al libro porque yo también es verdad que estaba ahí detrás. Y el director, que es Paco Caballero, de verdad, que es un amor, y todo lo que le he dicho lo ha tenido en cuenta y ha hecho una serie muy, muy fiel al libro. Gang feuds and real bloodshed that was going on at that time. And when you are spinning fiction, it has to draw from some sort of real humanity. So it just felt very clear to me. Para Chloe, escribir sobre los años, transición entre 20 y 30 en Shanghái, fue importante porque es algo que sí existió y basó sus libros en todas estas historias de pandillas, de la guerra civil, esta ciudad gobernada por diferentes personas o grupos, que realmente no es ficción, sino es historia real, y eso fue muy importante para ella a la hora de escribirlos, porque en los 20, si bien las personas locales de Shanghái tenían complicaciones, mucha gente dice, ¿por qué están escritora de Chloe? Yo quisiera saber cuál fue el personaje que más te costó escribir y por qué. I think on a level of getting her right, it was Rosalind, because, Rosalind was intentionally very unlikable in the original duology. I do like her. Well, I do too. I liked her because I like unlikable female characters. I think they're so much more real than they are flawed. That being said, I understand what it is about her that, kind of pit people against her. In these Valentine's Day Valentines, she actively works against Juliet. And you see the story from Juliet's viewpoint, and therefore when you think of Rosalind, all you think is oh my god, the conniving, lying. I was about to swear, but I haven't. You know what? I know what I was going to say. So I really wanted to go into Valley Fortune with this intention of, I know that a lot of people didn't like her, but it is actually more fun to read the story from her perspective now, and then kind of end up sympathizing with her rather than start a spin-off with a character that we won't like. I remember when Valley Fortune was announced, a lot of people were like, wait, but what about Celia? What about Elisa? And I was like, that's boring. So yeah, Rosalind, I wouldn't say it was hard in that I didn't know what to do. Does that make sense? It was hard more that I had a lot of pressure on myself because I wanted to get it right for her sake and for the sake of all the teenage girls that can relate to her. Because I know that Rosalind is definitely my most, which is very sad
It means I actually have to, like, you know, pay for library access. It's sad. But I was an English and International Relations double major, which meant I was studying a lot of, you know, how does literature interact with these big themes of, you know, colonization or like national identity, at the same time as I was learning about like what has history done to mold today and where are like current bilateral relations going, especially when it comes to, you know, like China and its place in the world. And even when you are writing about history, it still has feedback into the present, right? Like somehow I ended up writing a pandemic book before the pandemic actually hit. It was very wild with all of that happening, but yeah, I think everything that I learned in class was in some way telling me what am I most interested in. And when I know what I'm interested in, I know what I put into my books, because if I'm fascinated by it, then I'm writing with an enthusiasm that I hope readers can also feel. Bueno, Oli ya nos hizo la pregunta a Chloe. las presentadoras, que creo que conocéis todos muy bien, a Claudia Ramírez, a Gabrielle Zevin, muchísimas gracias por venir, y cuya presencia sin duda enriquece aún más este encuentro. Mañana es una novela muy especial, toma su título además de un famoso monólogo de Shakespeare, luego os cuento por qué, y es una novela desde mi punto de vista verdaderamente extraordinaria y diferente. Una novela con múltiples capas, con diversas historias en general. Estamos muy emocionadas las tres de tenerlos. Gracias por tomarse el tiempo de venir y de escuchar a Gabriel platicar. Creo que va a ser una plática muy bonita. Y pues sí, no sé si pues, quieran darle otro aplauso a Gabriel, por favor. Tenemos varias preguntas para hacerte esto como un conversatorio. No sé si quieres decir algo antes. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Estamos muy emocionados porque nos encantó tu libro. No podemos creer estar aquí en vivo escuchándote y platicar con nosotros. Ok, pues bueno, al final de la charla. The title and also a sense of what the ending will be. And in the case of tomorrow, I didn't know either one. So I was actually quite scared going into it. But at about the halfway point, I began to have a sense of what the title should be. You know, I wanted the title to have a certain grandness because I know that people have this idea that video games are just for children, video games are not serious, and so I wanted a title that, again, gave this sort of magnitude and magnificence about video games. So tomorrow comes from one of the bleakest lines in all of Shakespeare. It's in Act 5, and I apologize, I'm going to spoil Act 5 of Shakespeare Macbeth for you if you haven't read it. You know, you reach a point and, you know, it needs to end in sort of marriage, or it's going to end with children, or the buying of a house, or something like that. And
sumamente genuina, así que más que la pregunta es como un tema abierto para que entiendas un poco lo que significa para vos la representación en la literatura. So I think the thing that you should know is that almost every single one of my books is queer, is very queer. Sometimes, but even here's the thing, right? Sometimes it's louder than others. Sometimes it's more declarative than others. That is intentional, because sometimes I think one of the greatest gifts is simply for the sake of like my authorial eye. Bueno, para esto hay que volver un poco al libro de Círculo de Luz, en el cual, sin spoilers, Gail tiene que tomar una decisión y la toma, y como autora, Vi no puede comprometerse en las decisiones de sus personajes, que tiene que aprender a respetarlas, y por esa razón quizá no habría una historia o acerca de Gail o quién fue antes de los primeros libros. But I will say, for anyone who doesn't know, for Threads of Power, if you've read Shades of Magic, I don't believe in saying, oh, these characters will be in this book, and then it's like a one-sentence mention. The characters from Shades of Magic are like 50% of Fragile Threads of Power. So if you're hoping to see Kel and Lila and Ryan Albert, they have the bulk of the story in this. I am easing you off of the old cast into the new cast. It is a gentle passing of the torch. Y si están pensando que los personajes de Lila, de Gale, de Ryan van a estar en ese nuevo libro de este mismo mundo, la verdad es que no quiere ser la autora que les dice sí, van a salir, y nomás hay una oración acerca de ellos porque nos han pasado como lectores. Lo que sí te puedo decir es que hay un 50% de los personajes en este nuevo libro, y es una manera de pasar la antorcha de los primeros 3 libros a este e introducirte a nuevos personajes. Bueno chicos, ahora,